So maayong buntag dahil mga amigo nun, magbulk kita karon og ligid sa service. Bolt ang nakatunog ani, dako kayo pagyan. Dako ni nga tunok pero dili ni dako nga problema kay naman ni solusyon. Nya, paslakan din nato ni interior tiggitabas para mawala ang buslot kay lisod pod masamad ato ang patch ani kung dili ato ra ning ilargo og butang mao na nga guma ang solusyon para mulonglas sa tong trabaho. Nya, butangan din nato og quick cement para papilit sa tong patch. Papilit na nato. Nya ato dayong i-install og balik no kay lisod pug kayo katong ning itaod nga wala pa sa yantas. Muna nga ibalik na to og taod dayon hanginan aron makalarga na ni.